तो देखो आयुष ये मुड़ी बजार माँ को साहाଯ୍य कर चिकेन पकईदेली पिज तार मिक्सचर लगे। नमस्ते जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे आशा करছি आपण मैंने बहुत भल थे आ खुशी थे। मु महाप्रभु जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करती आपण मैंने बहुत भल था खुशी था आपण मैंने आम भिडटा एमती फास्ट लास्ट पर्यटन देखूँ जदि आपण मन भल लगी थाए ताहले लाइक कमेंट शेयर करेंगे। आउ डेरी करवानी आसन देखिए आम न्यू ब्लॉग देखन समस्त मामे तो सकाल सकाल ए काम लगे पड़ी बैगन ठीक कटागला पिज एटी आलू कटा मम्मी सैले कौन जोड़े दिल्ली हाँ जोड़े चूल्हे लगी एठी गोटे लगी सेठी गोटे लगी हाँ हाँ आड़े गला आलू पड़ा ना आठ तो भात पड़ी हाँ हाँ एपट सारे एबे देखो वर्षा जे प्रबल आम आड़े है माने ये देखिपे वर्षा होती सब ओदा होगा सब ओदा होगा वर्षा पाग चिकेन कहले आज करने चिकेन आसी जाइए आज हूँ शुक्रवार चिकेन हम मुझे कषेकी जाइए पिज हरिका कषेकी माने आणला घर जा चिकेन आणला तो देखिपे कौन मैंने है चिकेन आणिक आसला मैंने से पिज ये होगा माने पिज रसुण जो कषे थी ना आलू आग पकईकी जाइली सी पूरा कषी होगा माने पूरा तापी गला आसला है कषेया चिकेन कषेगा ये चिकेन पकईदेली से कषी देती सब चिकेन कषे देकी घोड़ेदबा आसबे ना पिला माने खाइए मम्मी अटा कौन चकटा हो ना राति पाइका कई दीपरे हाँ दीपर बोली सातटा पर ना हाँ कर रखीदेवी वर्षा पकड़ देखुन जामती रास्ता जा होनी देखुन तो बाबा से सेकी होती आउटे वर्षा भी झिपझिप पूरा पकाउची जोरटे पकाउची बाबा ये सेकी होती चुलटे हो रोटी कौन है आसिकी रुटी सरला ना तब रुटी अधिक ठंडा अच्छी तो मेघ पकाउची देख समस्त बड़ा अपेक्षा कर सानू को सानू आसेनी आसनी सानू आइलणी पिला माने तनुनी सब आसुंती ओई आम सानू आउचीटी हाँ आ दीटा छत नेलनी हाँ आइले आसीगले आयुष जैकेट नहीं आज बहुत जोर शीत होची बोली हैला भीतर सार्ट पिंधा है ऊपर जैकेट एत लेट कौन कौन पाई हाँ कौन पाई लोका कौन पाई डेरी है पड़े सी गला हेरी कौन पाई एत लेट है हाँ शीत हो जानी पारनु कि ओहो हो बागे कि छत भांगे आसीगले आयुष स्कूल आसीगले है छतटा को फोपड़ा होगा माने छतटा पुणी काली जब वर्षा है पुणी नहीं जीव ना नहीं सका कौन पड़ी बादाम सब बादाम का तो तू चाह पीछे आयुष वर्षा पागे आठी रोसे चलती सका 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 परोटा सीमे होता ना ये खा सारा परोटा भात बस सका हाँ राति तो वर्षा पकाउची तो कमुनी पूरा कादु होगा पूरा कादु होगा माँ
ये कौन होची ବାଛୁରୀ ଖାଇବାକୁ ନେଉଛି ବା ओहो बाछी खाଇବା तोराणी मम्मी नौ माँ ठे नौचे आ मम्मी तो से काटुची कोबी आउ आलू मम्मी कोबी आलू काट चलची हाँ केजे तो वर्षा होची हाँ ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ବସିଛି ଓହୋ ଉଷୁମ ପାଇଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲାଣି ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁକା ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଦୋକାନ ଆଜି ଖୋଲିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଲେଟ୍ରେ ଆସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ପରଟା ଆଉ ତ ରୋଷେଇ ଆସିକି ସରିବା ପରେ ହେଲାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିକିରି ଆଉ ବସି ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଶୀତ ହେଲା ଯେ କହିଲେ ମୁଁ ଚୁଲି ପାଖରେ ଖାଇବି ମୁଁ କହିଲି ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଇସ ଆଉ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଏଠି ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ ତ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ହେଇଥିଲା ଭାତ ତୋର ଲାଞ୍ଜ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଆଇସର ହେଉଛି ମାଛ ପେଟିଟା ସାଧା ଡାଲି ହେଇଛି ଆଳୁ ବଘରା ଆଉ ଆଳୁ କୋବି ଭଜା ହେଇଛି ତଥାପି ତାର ହେଲାନି ସାନୁର ପୁଣି ମିକ୍ସଚର ଆଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁକା ହେଲା ସବୁଥିରେ ଖାଲି ମିକ୍ସଚର ଲାଗିବ ତୋର ନା ପଖାଳ ରହୁ ଗରମ ରହୁ ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ତାର ମିକ୍ସଚର ଲାଗିବ ମିକ୍ସଚରଟା ନହେଲେ ହେବନି ନା ଓହୋ ଏବେ ତ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ଶାଗ ବାଛିକି ଥୋଇଛି ଗୋଟେ ବାଛି ଦେଇଛି ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଛି ବାଛିଲେ ତାକୁ ଭାଜିବୁ ଖାଇବୁ ଆମେ ବୋଉଙ୍କର ମୋର ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ପାଇଁକା ଚାଉଳ ଏଠି ଗୁଜା ହେଉଛି ମୁଢ଼ି ଭଜା ହେବ ଆଉ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଯେମିତି ଚୁଲି ଭିତରେ ରଡ଼ ହେଇଥିଲା ବୋଉ କହିଲେ ଯାଉଛି ଯୋଉଟେ ମୁଢ଼ି ଏ କୋଳଥ ଭାଜିବା ମୁଁ କହିଲେ ହଉ କୋଳଥ ଯୋଉଟେ ଭାଜିଦେବ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳଥ ଭଜା ହେଇନି କୋଳଥ ଭଜା ହେବ ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ଲୁଣ ପାଣିରେ କୁଜି ଦେଲେ ମୁଢ଼ି ଭଜା ହେବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଏଠି ମୁଢ଼ି ଭଜାରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଢ଼ି କେମିତି ଭଜା ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଜୁଛନ୍ତି ମୁଢ଼ି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ିଟା ଭଜା ହେଉଛି କେମିତି ଆଜି ହେଲା ଆୟୁଷ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିକି କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଢ଼ି ଭାଜିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛଣା ହେଇଗଲା ବାଲିରୁ କେମିତି ଛଣା ହେଉଛି କରେଇରେ ଭଜା ହେଉଛି ହେଲା ମୁଢ଼ି ଭଜା ଆମର ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିଟେ କିଣା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଗାଈ ଖାଇଲା ତା ଦେହରେ ଗାଈ ଖାଉଥିଲା ବୋଲି ସେଥିଲାଗି ଆମର କରେଇରେ ଏଥର ମୁଢ଼ି ଭଜା ହେଉଛି ଆଉ ଚୁଲି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଳୁଛି ଆୟୁଷ ହେଲା ପକାଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜେଜେମାଆଙ୍କୁ ମୁଢ଼ି ଭଜାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଆଉ ତାପରେ ମା ଭାଜିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ଆଉ କେହି ଅଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ହଁ ହଉ ଭାଜିଦିଅ ମୁଢ଼ି ବି ଏଠି ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଢ଼ି ଭଜା ସରିଗଲା ମୁଢ଼ି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଭଜା ହେଇକରି ଆଉ ହେଲା କୋଳଥ ଏବେ ଭଜା ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଭାଜି ଦେଲାଣି ଗୋଟେ ଭାରି ମାନେ ଛାଣ ହେଇକି ଥୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ଭାଜିକି ଥୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ଅଛି ଆଉ ଆୟୁଷ ତ ପୁରା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ମାନେ ମାଆଙ୍କ କାମରେ ଚୁଲି ଜଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭାଜି ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ମା ନାତି ମିଶିକିରି କଥା ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆୟୁଷ ତୁ ଭାଜି ଦେଉଛୁ ନାଇଁ ଟି କାଲି ଚୁଲି ଜଳୁଛ ନା ଆଉ ଏଠି ବୋଉ ବି ଭାଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳଥଟା କେମିତି ଫୁଟୁଛି ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି ଫୁଟୁଛି ଫୁଟିଲେ ଛଣା ହେବ ନା ଆଉ ହେବନି ଯେ ଆଜି ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।